ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समस्त को मोर नमस्कार। मु विश्वनाथ साहू ओडिया संकीर्तन शिक्षा चैनल को समस्त को स्वागत जनाऊँ। आज आम यही अध्याय त्रिपटा तालर एक करताल संबंध में शिक्षा ग्रहण करवा। जो भाई माने करताल संबंध में जो शिक्षा ग्रहण कर मोर अनुरोध से पूर्वर अपलोड होता एपिसोड 35 बा लेसन 35 को टिके देखापी अनुरोध रहा। आ जो मैंने प्रथम थर कर चैनल को आसी निश्चित भाव में आशा करी आपन सब्सक्राइब करेंगे एवं शिखापी चेष्टा करेंगे। चलतु ताहले आज आम ये त्रिपटा तालटी कौन प्रथम बुझा तापर आपन करताल किपरि वादन करेंगे से संबंध में जाना। त्रिपटा तालटी एक छोट ताल 7 मात्रा विशिष्ट ताल सुंदर ताल आम ओडिशार सबुरी प्रिय ताल त्रिपटा ताल। ये त्रिपटा ताल रो छंद हूँ 3 युक्तक 4 माने 3 मात्रा एवं 4 मात्रा। प्रथम मात्रा रे ताली पड़े, चतुर्थ मात्रा रे ताली पड़े एवं षष्ठ मात्रा रे यार ताली पड़े। आपन को ताली माध्यम रे मु आगो कहि दउची जे बोलटी होउची धेई ताथी नाक ताथी नाक ताथी नाक। केमती ताली पडुची एइटा हला ताली एइटा हला खाली। धेई ताथी नाक ताथी नाक ताथी नाक धेई ताथी नाक ताथी नाक ताथी नाक अर्थात धेई ताथी नाक ये हला खाली अर्थात एपटे हला खाली तापरे ताथी नाक ताथी नाक। एई भलिया आपण जो ताली पडुची सेई बोलटा अनुसारे आमे ताल मध्य सेई अनुपात रे पूरा प्लेन ताल बजेबा। केमती धे जेतेबेले प्रथम मात्रा रे ताली पडुची आपण मध्य तालटा ए अधारु बजेबे एमती जोरे बजेबे नै कारण प्रथमे टपा वादन होउथबो मृदंग रे। तेनु धे ताथी नाक ताथी नाक ताथी नाक एमती जेतेबेले 4 मात्रा रे 6 मात्रा रे 1 मात्रा रे 1 4 6 एई मात्रा रे आपण गोटिए गोटिए ताली पकई पकई चलिबे। गीत चालुथबो मान नदेला पर्यंत ए पर्यंत बजाउथिबे धेई ताथी नाक ताथी नाक ताथी नाक धेई ताथी नाक ताथी नाक ताथी नाक धेई ताथी नाक ताथी नाक ताथी नाक धेई ताथी नाक ताथी नाक ताथी नाक। एमती कि आपण तीनोटी ताली देई देई आपण हरे कृष्ण महामंत्र गायन करंतु किंबा कोनोसी त्रिपटा तालर भजन परिवेषण करंतु। आपण प्रथमे एई ताली देबे। जेते बेले कीर्तनर गति बढ़िबो मध्य गति आसीबो ताकू आमे जमान कहू। प्रथमे वाद्य तापर जमान तापर झंकार। जमान समय आपण किपरि ताल बजेबे। जमान समय जो ताल बजेबे तालटी होउची ता तीनी तीनी ता तीनी ता तीनी। केमती बजेबे ता तीनी तीनी देखंतु ता तीनी तीनी ता तीनी ता तीनी ता तीनी तीनी ता तीनी ता तीनी। केमती बाजुची ता तीनी तीनी एमती जस्ट नेबे पुणी आनिबे तीनी तीनी एमती हला ता तीनी तीनी ता तीनी ता तीनी तीनी सबले एमती जाउची तीनी एभले आसुची ताले ता तीनी तीनी ता तीनी ता तीनी। एटा जमान समय आपण वादन करिवे एई भलिया करताल। तापर आसंतु यार आउ गुटी आमे वेरिएशन शिखिबा। से वेरिएशन ता होची ता ता तीनी ता तीनी ता तीनी ता ता तीनी ता तीनी ता तीनी। किपरि बजेबे ता ता तीनी ता तीनी ता तीनी ता ता तीनी ता तीनी ता 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 तीनी ता तीनी ता धेई ताथी नाक ताथी नाक ताथी नाक धेई ताथी नाक ताथी नाक ताथी नाक धेई ताथी नाक ताथी नाक ताथी नाक। बोल रो आपण वेरिएशन समय जहाँ भी बोल बाजुना कहीं से 7 मात्रा भितरे सीमित रहिथिबा जे कोनोसी बोल बाजुथिबो सेही समय रे आपण ता ता तीनी ता तीनी ता तीनी ता ता तीनी ता तीनी ता तीनी। आपण जेते बेले करताल बजाउचंती मृदंग जेते बेले शिक्षा करूचंती सेते बेले आपण सबु बेले स्लो रे शिक्षा करिवे। जदि आपण द्रुत गति रे बजांती ताहले ताल वादन आपणकर हेब नाही।
ତା ତା ତିନି ତା ତିନି ତା ତିନି 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 ତା ତା ତିନି ତା ତା ତିନି ତା ତା ଏମିତିକି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟର ଗତି ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରତାଳର ଗତି ମଧ୍ୟ ସମଲୟରେ ବାଦନ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଝଙ୍କାର ବାଦନ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କିପରି କରତାଳ ବଜେଇବା। ଝଙ୍କାର ବାଦନ ସମୟରେ ତା ତିନି 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 ଧେଇ ତାଥି ନାକ ତାଥି ନାକ ତାଥି ନାକ ଅର୍ଥାৎ ତା ତିନି 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 ତା ତିନି 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 ତା ତିନି 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 ତା ତିନି 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 ତା ତିନି 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 ତା ତିନି 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 କେମିତି ହଉଛି ତା ତିନି 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 ଧେଇ ତାଥି ନାକ ତାଥି ନାକ ତାଥି ନାକ ତା ତିନି 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 ଏମିତିକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝଙ୍କାର ସମୟରେ ଯୋଉ ବୋଲଟି ବାଜୁଥିବ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝଙ୍କାର ଭେରିଏସନ ଅଛି ଯୋଉ ଭେରିଏସନଟି ବାଜୁଥିବ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ସେ ଯାହା ବି ବାଦ୍ୟ ବାଜୁନା କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଗତି ଦ୍ରୁତ ହେଇଯିବ କୀର୍ତ୍ତନ ସରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତି ଆଡ଼କୁ ଆମର ତ୍ରିପଟା ତାଳ ଯାଏ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ତା ତିନି ତିନି ତା ତିନି 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 ତା ତିନି 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 ତା ତିନି 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 এই ତା ହଉଛି ସମ୍ ଆମର ତ୍ରିପଟା ତାଳରେ ଧେଇ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସମ୍ ଏଠି ଆମେ କର ତାଳରେ ତାକୁ ସମ୍ ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ତାଳଟି এই ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲି ଜମାନରେ ଦୁଇଟି ଭେରିଏସନ ଶିଖେଇଲି ଝଙ୍କାରେ ଶେଷ ତାଳଟି ଶିଖେଇଲି ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ମାନ କଟା ହଉଛି ଏମିତି ଘା ହେଲା ବା ଯେକୌଣସି ମାନ ଦିଆଯିବ ମାନ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତାଳକୁ ବଜେଇବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ସେଇ ତାଳରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନ ସରିଗଲେ ଆପଣ ସେଇ ସାତ ମାତ୍ରା ଭିତରେ ମାନଟି ରହିବ ସାତ ମାତ୍ରାର ତାଳ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ବନ୍ଦ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆପଣ ସୁଖରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କୁଶଳ ରହୁ ଏତିକି କାମନା କରି ମୁଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।